ඔයාලට අද කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමා අපි අලුතෙන් පුංචි දැනුම Instagram page එකක් පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් අපිව follow කරන්න පුළුවන්. ඒකේ link එක මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. මෙහි සඳහන් කර ඇති සෑම දෙමළ වාක්‍යයක්ම කතා කරන භාෂාවට පමණක් අදාළ වේ. මෙම දෙමළ වාක්‍ය ලිවීම සඳහා නිවැරදි නොවන බැවින් ලිඛිත භාෂාවට භාවිතා නොකරන්න. මෙම පාඩම් මාලාවෙන් අප බලාපොරොත්තු වන්නේ සිංහල භාෂාව කතා කරන හැමෝටම ලොකු අවශ්‍යතාවයක් වන දෙමළ භාෂාව පහසින් කතා කිරීමට ඉගැන්වීමයි. ඇයි මට යන්න බැරි වුණාද? ஏன் எனக்கு போகலாமா போச்சா? ඇයි ඒන් කියන්න පුළුවන් නැත්නම් යේන් කියලා කියන්න පුළුවන්. මට කියන්නේ එනக்கு යන්න බැරි වුණාද කියලා අහන්නේ போகலாமா போச்சா? බැරි වුණාද? ඒලාම போச்சா? ඇයි මට යන්න බැරි වුණාද? ஏன் எனக்கு போகலாமா போச்சா? එයාට එන්න බැරි වුණාද? அவங்களுக்கு வர முடியாம போச்சா? එයාට කියදි அவங்களுக்கு එන්න බැරි වුණාද කියන්නේ வர முடியாம போச்சா? බැරි වුණාද முடியாம போச்சா? එන්න බැරි වුණාද කියන්නේ வர முடியாம போச்சா? එයාට එන්න බැරි වුණාද? அவங்களுக்கு வர முடியாம போச்சா? එහෙනම් කියන්න පුළුවන් அவங்களுக்கு வர இயலாம போச்சா කියලා තහන්න පුළුවන්. මට කරන්න බැරි වුණාද? எனக்கு செய்ய இயலாம போச்சா? මට எனக்கு කරන්න බැරි වුණාද කියන්නේ செய்ய இயலாம போச்சா? මට කරන්න බැරි වුණාද? எனக்கு செய்ய இயலாம போச்சா? මට කන්න බැරි වුණාද? எனக்கு சாப்பிட இயலாம போச்சா? කන්න බැරි වුණාද කියන්නේ சாப்பிட இயலாம போச்சா? මට කන්න බැරි වුණාද? எனக்கு சாப்பிட இயலாம போச்சா? මට ඒක බලන්න බැරි වුණාද? எனக்கு அதை பார்க்க இயலாம போச்சா? මට எனக்கு ඒක අද බලන්න බැරි වුණාද කියන්නේ பார்க்க இயலாம போச்சா? මට ඒක බලන්න බැරි වුණාද? எனக்கு අද பார்க்க இயலாம போச்சா? ඒක දෙන්න බැරි වුණාද? அதை கொடுக்க இயலாம போச்சா? දෙන්න බැරි වුණාද කියන්නේ கொடுக்க இயலாம போச்சா? ඒක දෙන්න බැරි වුණාද? අද கொடுக்க இயலாம போச்சா? ඒ ටික විසි කරන්න බැරි වුණාද? අදහල විසේලාම போச்சா? ඒ ටික කියලා කියන්නේ අදහල විසි කරන්න බැරි වුණාද කියලා අහන්නේ වීස ඒලාම போச்சா? ඒ ටික විසි කරන්න බැරි වුණාද? අදහල විසේලාම போச்சா? මට ඒක ගන්න බැරි වුණාද? எனக்கு அது வாங்க இயலாம போச்சா? මට எனக்கு ඒක අද ගන්න බැරි වුණාද කියන්නේ வாங்க இயலாம போச்சா? මට ඒක ගන්න බැරි වුණාද? எனக்கு අද வாங்க இயலாம போச்சா? ෆෝම් එක පුරවන්න බැරි වුණාද? ෆෝම නිරප இயலாம போச்சா? ෆෝම් එක කියන්නේ ෆෝම පුරවන්න බැරි වුණාද කියලා අහන්නේ නිරප இயலாம போச்சா? බැරි වුණාද? இயலாம போச்சா? ෆෝම් එක පුරවන්න බැරි වුණාද? ෆෝම නිරප இயலாம போச்சா? කාටත් උදව් කරන්න බැරි වුණාද? யாருக்கும் உதவி பண்ண இயலாம போச்சா? කාටත් කියන්නේ யாருக்கும் උදව් කරන්න උදවි பண்ண එහෙම නැත්නම් උදවි செய்ய කියලා කියන්න පුළුවන්. බැරි වුණාද? இயலாம போச்சா? කාටත් උදව් කරන්න බැරි වුණාද? யாருக்கும் உதவி பண்ண இயலாம போச்சா? මට ඇවිදින්නත් බැරි වුණාද? எனக்கு நடக்க கூட இயலாம போச்சா? මට எனக்கு ඇවිදින්නත් කියන நடக்க கூட බැරි වුණාම කියන්නේ இயலாம போச்சா? මට ඇවිදින්නත් බැරි වුණාද? எனக்கு நடக்க கூட இயலாம போச்சா? කතා කරගන්නත් බැරි වුණාද? කදෙක්කවුම් இயலாம போச்சா? කතා කරගන්නත් කියදි කදෙක්කවුම් බැරි වුණාද? இயலாம போச்சா? කතා කරගන්නත් බැරි වුණාද? කදෙක්කවුම් இயலாம போச்சா? එයාලට ඒ ගැන කියන්න බැරි වුණාද? அவங்களுக்கு அதை பத்தி
சொல்லேலாம போச்சா. එයාලට අවංගලக்கு අද පත්ති ඒ ගැන කියන්නේ අද පත්ති කියන්න බැරි වුණාද කියලා අහන්නේ. சொல்ல இயலாம போச்சா. එයාලට ඒ ගැන කියන්න බැරි වුණාද. அவங்களுக்கு அதை பத்தி சொல்ல இயலாம போச்சா. ඊයේ එයාට ගෙදර යන්න බැරි වුණාද. நேத்து அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு போக இயலாம போச்சா. ඊයේ කියන நேத்து එයාට அவங்களுக்கு නැත්නම් அவருக்கு කියන්න පුළුවන්. ගෙදර வீட்டுக்கு යන්න බැරි වුණාද කියන්නේ போக இயலாம போச்சா. ඊයේ එයාට ගෙදර යන්න බැරි වුණාද. நேத்து அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு போக இயலாம போச்சா. වැඩ ටික ඉවර කරන්න බැරි වුණාද. வேலைகள முடிக்க இயலாம போச்சா. වැඩ ටික කියද්දි வேலைகள ඉවර කරන්න මුඩික්ක බැරි වුණාම කියන්නේ වෙනි වුණාද කියන්නේ ඉයලාම පෝච්චා. වැඩ ටික ඉවර කරන්න බැරි වුණාද. வேலைகள මුඩික්ක ඉයලාම පෝච්චා. මට ඒ ගාන හදාගන්න බැරි වුණාද. எனக்கு அந்த கணக்க செஞ்சுக்கிற இயலாம போச்சா. මට எனக்கு ඒ ගාන කියන්නේ அந்த கணக்க හදාගන්න செஞ்சுக்கிற බැරි වුණාද. ඒලාම පෝච්චා. එහෙම නැත්නම් මුඩියාම පෝච්චා. මට ඒ ගාන හදාගන්න බැරි වුණාද. எனக்கு அந்த கணக்க செஞ்சுக்கிற ඒලාම පෝච්චා. මටත් පාඩම් කරන්න බැරි වුණාද. எனக்கும் පාඩමාக்க ඒලාම පෝච්චා. මටත් කියන්නේ எனக்கும் පාඩම් කරන්න පාඩමාක බැරි වුණාද කියන්නේ ඒලාම පෝච්චා. මටත් පාඩම් කරන්න බැරි වුණාද. எனக்கும் පාඩමාක ඒලාම පෝච්චා. ඒ ටික ලියන්නත් බැරි වුණාද. அதுகள எழுதையும் ඒලාම පෝච්චා. ඒ ටික කියන්නේ அதுகளையும் ලියන්නත් எழுதையும் බැරි වුණාද. ඒලාම පෝච්චා. ඒ ටික ලියන්නත් බැරි වුණාද. அதுகள எழுதையும் ඒලාම පෝච්චා. ණය ගෙවන්න බැරි වුණාද. කඩන් කට්ටේලාම පෝච්චා. ණය කියන්නේ කඩන් ගෙවන්න බැරි වුණාද කියලා අහන්නේ. කට්ට ඒලාම පෝච්චා. ණය ගෙවන්න බැරි වුණාද. කඩන් කට්ට ඒලාම පෝච්චා. පොලි ගෙවන්න බැරි වුණාද. වට්ටි කට්ටේලාම පෝච්චා. පොලියට කියන්නේ වට්ටි කියලා. ගෙවන්න බැරි වුණාද කියලා අහන්නේ. කට්ට ඒලාම පෝච්චා. පොලි ගෙවන්න බැරි වුණාද. වට්ටි කට්ටේලාම පෝච්චා. අද ඔයාට වෙලාවට යන්න බැරි වුණාද. இன்னைக்கு உங்களுக்கு நேரத்துக்கு போக இயலாம போச்சா. අද இன்னைக்கு ඔයාට உங்களுக்கு වෙලාවට කියන நேரத்துக்கு යන්න බැරි වුණාද කියලා අහන්නේ. போக இயலாம போச்சா. අද ඔයාට වෙලාවට යන්න බැරි වුණාද. இன்னைக்கு உங்களுக்கு நேரத்துக்கு போக இயலாம போச்சா. අද ඔයාට යන්න බැරි වුණාද. இன்னைக்கு உங்களுக்கு சமைக்க இயலாம போச்சா. අද இன்னைக்கு ඔයාට உங்களுக்கு යන්න කියන සමයක බැරි වුණාද කියලා අහන්නේ. ඒලාම போச்சா. අද ඔයාට යන්න බැරි වුණාද. இன்னைக்கு உங்களுக்கு சமைக்க இயலாம போச்சா. ඒක දෙන්න බැරි වුණාද. අද கொடுக்க இயலாம போச்சா. ඒක අද දෙන්න කියන கொடுக்க බැරි වුණාද කියලා අහන්නේ. ඒලාම போச்சா. ඒක දෙන්න බැරි වුණාද. අද கொடுக்க இயலாம போச்சா. සල්ලි දෙන්න බැරි වුණාද. කාසු கொடுக்க இயலாம போச்சா. සල්ලි කාසු පണം නැත්නම් සල්ලි කියලා කියවට කමන්නේ. දෙන්න බැරි වුණාද කියන්නේ கொடுக்க இயலாம போச்சா. සල්ලි දෙන්න බැරි වුණාද. කාසු கொடுக்க இயலாம போச்சா. ඒ ගැන අහන්න බැරි වුණාද. අද පත්ති කේක් කියලාම போச்சா. ඒ ගැන කියලා කියන්නේ අද පත්ති අහන්න කේක බැරි වුණාද. ඒලාම போச்சா. නැත්නම් මුඩියාම போச்சா. ඒ ගැන අහන්න බැරි වුණාද. අද පත්ති කේක් කියලාම போச்சா. එදා කියන්න බැරි වුණාද. අන්නෙකි සොල්ලේලාම போச்சா. එදා කියන්නේ අන්නෙකි කියන්න බැරි වුණාද කියලා අහන්නේ. සොල්ලේලාම போச்சா. එදා කියන්න බැරි වුණාද. අන්නෙකි සොල්ලේලාම போச்சா.
අද කෑම ගේන්න බැරි වුණාද? இன்னைக்கு சாப்பாடு கொண்டு வர இயலாம போச்சா? අද இன்னைக்கு කෑම කියන්නේ සාපාடு ගේන්න බැරි වුණාද කියලා අහන්නේ කොண்டு වර ඉයලාම போச்சா? අද කෑම ගේන්න බැරි වුණාද? இன்னைக்கு சாப்பாடு கொண்டு வர இயலாம போச்சா? එයාවත් එක්ක එන්න බැරි වුණාද? அவங்களையும் கூட்டிட்டு வர இயலாம போச்சா? එයාවත් කියන්නේ அவங்களையும் එක්ක එන්න கூட்டிட்டு வர බැරි වුණාද? ඒලාම போச்சா? එයාවත් එක්ක එන්න බැරි වුණාද? அவங்களையும் கூட்டிட்டு வர இயலாம போச்சா? අද වැඩට යන්න බැරි වුණාද? இன்னைக்கு வேலைக்கு போக இயலாம போச்சா? අද இன்னைக்கு වැඩට කියදි வேலைக்கு යන්න බැරි වුණාද? போக இயலாம போச்சா? අද වැඩට යන්න බැරි වුණාද? இன்னைக்கு வேலைக்கு போக இயலாம போச்சா? பொடி காலே ඉගෙන ගන්න බැරි වුණාද? சின்ன காலத்துல படிக்க இயலாம போச்சா? பொடி காலே කියන சின்ன காலத்துல ඉගෙන ගන්න படிக்க බැරි වුණාද? இயலாம போச்சா? பொடி காலே ඉගෙන ගන්න බැරි වුණාද? சின்ன காலத்துல படிக்க இயலாம போச்சா?